Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Marso 12, tuig 2026. Huwebes, ang ikatulong nga simana, han Kwaresma. Kinuha didahan Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 14, tubtub ganto, han 23. Ginpaiwas ni Jesus ingula nga yawa. Nakayakan ang tao, han paghigawas na han yawa. Nanipausa ang kadamaan, kundi nagsiring inpira han mga tao. Hibil sibol, nga puno han mga yawa. Amo ang naghatag haiya hin gahum, hin pagpagawas, hin mga yawa. Karuyag han iba pagbitig haiya. Sanglit na ngaro hira haiya, nga magbuhat hiya hin milagro. Pagpakita, nga hiya, iginpadarahan Diyos. Kundi, hinbaruan ni Jesus an ira panhuna-huna, nga ginsiring hira. Diri gud mag-iiha an bisan ano nga nasod, nga magkakabahin-bahin, ngan mag-iinaraway, magkakaburublag, an panimalay, nga nagkakabahin-bahin, haiya nga hao. Sanglit, uunanhon man, nga makagpadayon ang ginhadian ni Satanas, kun mag-iinaway-away ang iya mga hugpo. Nasiring kamo, nga nagpapagawas ako hin mga yawa, kay nahatag hibil sibol haakon hin gahum, hin pagbuhat ini. Kun asya ini, an paagi hin pagpagawas ko haira. Inuunan uman ngayan, han iyo mga sakop, ang pagpapagawas san mga yawa. Nagpapakita, iniha iyo kalugaringon, nga mga sayop kamo. Lugod, nagpapagawas ako han yawa, pinaagihan gahum han Diyos. Nga nagpapamatuod, nga inabot na iyo, ang ginhadian han Diyos. Kung inkusgan nga tao, nga sangkapan nga tanan niya, nga hinganiban. Nagbabantay han iya kalugaringon nga balay. Diri maaano, an nga tanan niya, nga mga higamit. Kundi, kung sulungon, ngan madaog hiya, hin makurukusog nga tao. Aagawon an nga tanan, nga hinganiban, nga sinasarigan han tag-iya, ngan ginbabahin-bahin an iya na agaw. Tinuod nga nasupak haakon, an bisan hino, nga diri na ugup haakon. Tinuod nga nagpapasarang, an bisan hino, nga diri na bulig haakon, hin pagtirok. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Hisatanas, amon amay han mga buhaon. Damo iton iyagin lilimbungan, ngan ginhuhugay, pinaagihan iya, buwa nga pagbasa, han istoryahan tao. Dida pananglitan han hinabo, han higawas, ni raadan ngan hi Eva paraiso. Iya hira ginbuwaan, iya hira ginlimbungan,
Ngan ginkonbinser. Ngan Diyos diri nahigugma ira. Ngan Diyos gin pupugnan hira. Nga magin hulos an ira pagin mga tao. An kabtang hini nahigawas sirahan paraiso. Sugad gihapon inihan paghugay kan Hub. Nabisan nga ni asawa ni Hub tinuod kan Satanas. Hinpakasiring nga diri hinihigugma hiyahan Diyos tungod kay nagsasakit hiya. Sang lahida katapus-tapusan siringan niya asawa, bayae iton nga Diyos, igmulay iton Diyos, kay diri kaniya hinihigugma. Why don't you curse God and die? Iton ginadakui nga hugayan yawa. Amo ini, nga magduda kita nga hinihigugma kita ang Diyos. Kung nagkukuri ka, kung nagkakasakit ka, kung nada kahin kahimtangan hin krisis, huhuringan kita niya hin pagsiring, bayae iton nga Diyos. Kay di ka niya hinihigugma. Kay kung hinihigugma ka niya kay ano nga nagkukuri ka, nagsasakit ka. Damo ha aton ito nahuhugay, hiningalimbong ni Satanas. Nawawara kita didahan igin si sinumad ha aton. Bisan pa nga niyan surat ni San Pablo, ngantuhan mga taga-Roma nga nasiring, waray bisan ano, nga makakapagpahimulag ha aton, hanggugma ang Diyos. Didaan, surat San Pablo ngantuhan mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 38 nga 39, binasiring, waray bisan ano, nga makakapagpahimulag ha aton, hanggugma ang Diyos. Bisan pa nga ni ang gahum, han kasisidman. Asya ini nga masiring Jesus sa aton nga tanan. Pas ana ni mo cross, ngan sunod akon. Ana ko niyugo magaanay. Kay kun nakilala kita iya han Dios, maarap kita niya gugma, nadiri kita niya pababayan. Ngan gindaog na ni Jesus ang kamatayon. Basi mawaray na inilara. Ang mga kamatayon nga aton inaatubang kamatag adlaw nga kinabuhi. Didahan iya pagkabanaw, gintagan kita hinigayon. Basi makasulod, hinbag ungahaw nga kinabuhi, nga diri na pwede maagaw, bisan pa, han prinsipihan kasisidman.